sira u b'a fɔ ye tuma min u b'a fɔ ni hakika tiɲɛ nɔgɔ t'a la fiyewu nka a fɔcogo ni a ma tun ni hakili la ni nɛn ma se a lamagacogo ɲuman na i b'a sɔrɔ ni min fɔra n'o ma kɛ tiɲɛ ye dɔrɔn o fili bɔra ne de yɔrɔ ne dali masa deli ala k'an kisi fili ma fili min b'a to cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw u bɛ tigɛ an kɔrɔ kibaruya minnu bɛ bi o de ye i n'a fɔ cɛkɔrɔba y'a jira cogo min maa min fagara juma tɛmɛnen maa 37 17 ni kɔ o joginna bolifɛnw n'o ye kamiyon ye a jenina k'a sisi i n'a fɔ dɔgɔ jigilatigɛ kɛlɛ jugutigɛ marifatigiw fɛ juma tɛmɛnen n'o bɛnna décembre kalo tile 3 ma mɔgɔ fɛ mɔgɔ minnu y'u ma si la dɔn wa minnu tun bɛ bolifɛn in kɔnɔ u tun tatɔ don yɔrɔ jumɛn dɔgɔjɔ yɔrɔ in kɛra Songo mobili gare de kɛrɛfɛ Songo ye yɔrɔ min ani Bajangara cɛ tɛ taa kilo 10 ɲɔgɔn bɔɲɔngo a tɛ tɛmɛ o kan an bɛ don min i n'a fɔ ko bi maliden bɛɛ lajɛlen hali minnu ye jamana kɔkanmɔgɔw ye bɛɛ ye nin wale in kɔn nin kɛlɛ jugutigɛ in ni hadamaden ni halaki u ma bɔ wa bɛɛ bɛ ka ɲini faso marabaw fɛ nin ko in kana to nin cogo la tan walew ka kɛ cɛsiri ni wuli ka dɔw ka kɛ min bɛ jamanadenw min b'u niw bolofɛnw u sigiyɔrɔw ani faso lakana cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw bi arabadonya ka bɔ kari tɛmɛnen na fo ka se bi arabadonya ma a kɛra i n'a fɔ basigi b'a fɛ ka segin Songo dɔɔni nin jigilatigɛ fagali min kɛra ni mɔgɔ 33 sabu 31 tun fɔra mɔgɔ 2 olu fatura kɔsɔ in na n t'a dɔn bisoma da in na an b'a ɲini ala fɛ ala kana dɔ fara maa ni bɔlenw kan nin de ye mɔgɔw sɔrɔ mɔgɔ minnu jigilatigɛlen don fo ka se nin yɔrɔ in ma sabu kununko dɔnkibaru kɛnɛ kan a ye an balima dɔngɔnɔw a y'u ka kumaw lamɛn dɔw yɛrɛw mɔgɔ bɛ olu la u k'u hakili sigira ko sabu min ye Mali soldasiw ye u yɛrɛ sigi tɛ koyi k'u tun ye fɛlɛbɔli daminɛ a yɔrɔ kofɔlen na Mali marabaw yɛrɛ ko ten ko dabali ni fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen bɛ senna ka tigɛ ka ninnu minɛ k'u ɲani nin jigilatigɛ nin baara jugu nin yɔrɔ gɛlɛya in nin jigilatigɛ wale min kɛra minnu y'a kɛbaa ye dɔlatɛmɛ fanga ani furancɛ fanga ɲɛmɔgɔw u ye nin kibaruya de fɔ u ko fana k'u bɛ dugawu don kɛ mɔgɔ faatulenw ani mɔgɔ kasaralenw ye dɔw bala Keyita u yɛrɛw ko tile 3 janaja daminɛna kabini kari tɛmɛnen n'u bɛna décembre kalo o tile 3 ma u bɛna tile 3 janaja sigi kɛ laɲini ye fɛn min ye anw yɛrɛw bɛn kuma na yan ani baramuso ka radio tɔ minnu ni y'olu kofɔ sisan ninnu bɛɛ lajɛlen b'o janaja kan an baara ɲɔgɔn tɔw ka daminɛ Kayi Kulukɔrɔ Sikaso Segu Kulukɔrɔkaw kɛrɛnkɛrɛnyana min ye Banamba ye o ɲɛmɔgɔ min bɛ yen a yɛrɛ ye an wele k'a ka dugawu don kɛ k'u ka dugawu don lase radio tɔ minnu bɛ yen n'a dafara radio 40 na nin bɛɛ lajɛlen ɲɛmɔgɔw ka ca ɲɛmɔgɔw la hali ni ɲɛmɔgɔ ma weleli kɛ i b'a sɔrɔ an baara ɲɔgɔn dɔw ye weleli kɛ an b'a fɔ n'u u sera ka dugawu don kɛ yanni juma nata in an bɛna u ka dugawu don ninnu an bɛna bila dɔnkibaru kɛnɛ kan baramuso ka radio tɔ minnu bɛ yen an b'a ɲini u fɛ u ka dugawu don kɛ an baara ɲɔgɔn minnu bɛ yen ka daminɛ Bamakɔ ka taa fo Kulukɔrɔ ka se Banamba ka taa Kolokani ka taa fo Ɲɔrɔ ka se fo Kayi ka bɔ anw fɛ Bamakɔ yan ka taa Segu ka taa Kucala ka se Bila ka taa San ka se Sikaso ka bɔ yen ka se San ka taa fo Mopti mara la ka se fo Gawo yan fan fɛ an dɛmɛbaa minnu bɛ yen an baara ɲɔgɔn minnu bɛ yen an da tɛna se ka se a bɛɛ lajɛlen ma dɔnkibaru kɛnɛ kan ni maa ma b'a fɛ ka dugawu don kɛ hakilina dɔw banna an ye min ɲɔgɔnna kɛ Ogosagu n'o de ye k'a ɲini malidenw fɛ malidenw jamana marabaw taara k'u bɛ taa dɛmɛ kɛ Songokaw ye u ko olu bɛ min ɲini Mali marabaw fɛ o tɛ janaja dɛmɛ ye dɛmɛ min bɛ tali kɛ sarakatibow kan k'olu ka laɲini de ye Mali marabaw k'u kisi k'u tanga an balimaw cɛ kuma a bɛ se ka ɲɛ bilen nka a tɛ ɲɛ ci fiyewu a ka nin kuma nin ye tiɲɛ nka Mali marabaw k'u b'u sɔn kununko fanga ka cɛsigi min bɛ Mopti a y'a ka kumaw lamɛn kɛ nka maliden tɔw an t'a lajɛ ne yɛrɛ bɛna ɲini baramuso ɲɛmɔgɔba fɛ ani maliden minnu n'u bɛ Bamakɔ yan an baara ɲɔgɔn minnu bɛ Mali fantan naani fɛ hali aw minnu bɛ jamana kɔkan kɛ an b'a fɛ ka bɛn ɲuman na ka dɛmɛ wale dɔ labɛn
ni wana kira wo sagu fanya afon luni kata bana bata deme mopti ama fe ka deme su fanata malidin kilingilina ni badu fami sarakati bote fama kuyi ki balman magwe ki singi magwe ki jamana nyolo magwe ote fandigi ko de ni Jose Traoré nga sarawari na dirama ninkalo sena ningala alala kafone bi watandi madi to tiya kama wallahi ya di femin kama mina di femin kama wene faso deme niti ya kene sagoyebi amma lidin kin na fo je ka me fo ala yere ka fo ne ka jonu kan koy musumunu nu don fatura ni te dozuyi so la siute hali ni so la su donge mali so la su be kala jumina ni jamana kuma boli kelete akadogo la min da fo la ilaha illallah muhammadar rasulullah hali dongo dugu lake aslama ko chayde aslama ko chay ay bele dugu kawi ni raw ba fo ka fo bele dugu bamanu on dona aslama yala mamme o chay anke ngara mamme nga moya tumbeya kilinya tumbeya shingi tumbeya balmaya tumbeya fuya foka fo ni tasma ye isli nga bugu atufa jini ni tasma bala mu ye tasma dola ni ko akera chuko dide yani ko fo kika boli ka do ka sokono jiwo jibe hali ni be fiye kono jita sho kono ji fiye kono ji daga kono ji kolona ji ko ji hali ni bo to faka na tasma inva ko banfolo ikabara folo de we wa maliko nyere ni koy yaranga tume dongi barufe saya be mi robala de minu sumo fagara minu siglindo mu balmo fagara auto lame songo merdanga ay minfo ando lame Allah soma dana ta amandi mbe kumani conseil communal togoy ani nyere dude min kera kunu ne hakila be yayi ni dimdo kono dimte vraiment ayan dusukun toro muna ne autorité mais ambe jiganga nyemola kadaka nin koni ay sedenute media cité mi mafo fora rajula afora telula et puis yoro flatter sabate dongo do songogar kleda abega fo fambe fe mais anga nyemogo mbise ka fo manjate de ni manjate c'est-à-dire ni aye ni biya ansoro alla nanga dana sababu note nyawa soro dogono dugu yere ifasira anga katla mena ne ka kuma yodi vraiment ayantoro de kunu femi kera ni mogo mi yayi mogo ne akila mogo dawala ko be yayi demso ambaw ke berere kuntala yere femi sara abe mo mi kumba kono akache ni mogo biduru ko nana ni mogo tawo mogo tanta mogo duru demba kola ulu be de sara nyonfe aya flede ako aya flede ayantoro de wallahi ayantoro ni mo ambe kuma nawdi marfatambulo murtambulo anjigi yawdi mbe kuma ni autorité to be kafra du to ka vraiment ayantoro na atro ay c'est-à-dire lettre sebana mi jaw be yafo dungodo radio bi ka fo ay marchu ke foi te mi make mais rien foi ma changer dungodo mo ko de be faka kuna chimi we mo ko fla fakai ambola kuni ni de ga bankera ambe an ko mini katanja mini na kila anjibi anga famoyi anjatelinde fomo fe hal dongole nifsi ka foni re fomo nga anjatelinde fomo bawfe parce que an ya on sigoke afora fan mimbe anga dugula anga komina anya lasi foite mimbe da ke na ma min lasi a foite mais kuma cliente min jabira nya sere je suis le premier responsable dans ce village ya fode nya aflani musoni demte no lu drone sarala aflade ambaw afaw nama hinana dugu je oje saya bidodo ayedo wolofata saya bidodo na ko ayedo wolofata saya na do ayedo balemata saya na do na atarani do deunye saya yotunu atarani do teru ye saya yotunu atarani do jenyo ye saya yotunu ne balema mumini lo
angao miridoni dugu je oje sayana dowauna bale masila mejama beki miridoni dugu je oje sayabi dodauna ne bale masila malo angao miridoni dugu je oje sayana dowauna bale masila mejama beki miridoni dugu je oje sayabi dodauna Allah muso ni demiso muso lasirito ashide marfatiki hali ni mama ka hali marfatiki nyomba fambe kili malidu angoni mba faka demeke malikono ani maliko ka nimi mba fa anga bubli kanjo ka fendo nyini katadi numa fi sabilila ngolno ni ko na benguma nyumo ka damne jalula ka si broma dunya ma baramsu tigi ni hakilina ngoni chunane ka sisa hali ni ma jenyi fe nga siga tana fiyo ka fo ni ambe feladi sabo bengumanana ina fo bengumanaya arajo tomunumbe kai kulukoro banamba sigu asyamiya arajo mimbe bla san kuchala arajo flam mimbe sigaso arajo mimbe buguni mara arajo mimbe wilisibu arajo mimbe Allah yanfo ila arajo mimbe siringi arajo mimbe maragaw fe kayna marala arajo nambi baraka nyon fe abe rajo tambo sigila kaw no yibbe maka rajo doyi sungi dibula yelmani jamana ganga jaga yimbe mo masima ke fu fe ama yini befe nimi ya do ka fo ibe yoromina jati bi ko setiye ete do uke ni muso anini dimunu nu kasarala yimbe tara lahara kuma infora fochon aw kala meban fi muso lasirito do bala muso kono mabe munke mali mago be benila ala ka benama mais mogonji yimbe ala miri ebe ala de miri dugu kelen kono ma bi saba aw muso la na taraka boy ci muso ndang caayara dem bandang caayara ma karko ni ye juma o ye bangara sugu donde donc o gumbe ka ta sugula e ba do muso minde sugu jo we muso mun la jolendo donc mun be senka mun bo bolo yelama muso garaba tere muso be wala u de kacala u den u sarsira mobilla ye ma biturum donde ta u tatola donc songo garni sirabana ina fo 5 km dum o katita o bena gudron soro ramna majugu dobu ko nye fala ni o kori o ko bena ko se ramna ko fala fana jajugu dalimbe o mugu yula ko o safar bo barala ni safar ko mbora barala be baddo mum be laba be baddo mum be nake safar bo le barala mugu frila tellement ni o ni ka jugu ci demna mo woni fi mum be bolu ga be mobile o ba to dafa mum be bol dara o ba to kire ka doyi anye ma faga jugu doye amma dilaga ni ngona ma faga sugu ye mali kono ni nite o kukum kono na mo mun tora la koni ma bisaba ani flade telma adama don jeni togola ka ngoro nyona abe sega mo flata mo kelende mo flado mo sabado mo sega bo nyona jato kera suto yerabi ina fo mo flawara de yeraga faraga ina fo ma bisaba ani saba wode torala mamun belezerala mata ani shegi belezel kono na fana manani o be sayani baloche amanya bangara o yudun ga jigi moti hospital somno dolola bi wora mina ala ka nogo ku obe no kuma gon tiga fo ba kuma mama mi ni ye adama dindo adama din sogo ina ko jege abita tugami ala ko mani ala ta ko bu bala ugumbe ama fa mo kumbe o yande me gui na demeli o yande me ni suwi o gande me ni nyana mai o de kadai ko wene bolo ne asan saba antla an jati guru nyona bolo la ke fefen bien musushi ce ashibulo be muso sara ande mu vle fati bati anga de ndo kile na dana ni ante fa ko mere bi na dana ni ma ade ma shikumbe yamlo anga ko ngoro mo ay muy ko jadi malvi yani be ngara ko kilometre yani modi ko kilometre aya anga de sa ante shay so da ambe bol ma kele famari ni ambe adama de kele no wodu ani chena antora ala anta ko baye kele ala ndu kadi bolo fefen bien musushi te ma shibulo de u fe fati bati ala nanga bo sababu ambi kata logo nyini dairi me dozo sababu ni asangele ami nyongona gari vle songo gardeo sira bay angele daro samaru daro ni ama jadide ni yere nyati fama chele biya ni dusi kadilino na dana ni me dugutu an de boere ala ni mersa ko ngaba data anti bo ami bo mo dondo kumbe musu dambolo dente dio vle yati me diondo keo vle
muso to bolo mun de tora ala me na yambe faka fultala ama jigida ala dila ama jigida ma cible ni la ko mi oredi kumina ambara me dorate ni na nyama soro nyama amba ka chori obe me mo salen kofe deme anga la nyintoyi anga la nyini muyi ansa ta sula ansa ta logo nyini ansa seneke mo jugu ba andala dungo da am ko faka tula amba no be faka anga la nyini muyi wana mo jugu da babala kita ngun jigila tige asilinu hakemina hali matini kanu ni juguye kasoro kelebe sina on fe malikono ya tumamina mu be nyon kele dugukulu ni sabu were wula hali min tun dina koy muso ani dimsin hali islamiya kele nabike muso ni dimsin ni dala islamiya reti soma fiu nakon josi ta do feminin nunu blanina ni ma ke tajuru sarami ni ma ke kele sugumi ni koni ba nyini anga dina mu befe mami ngo islame dina iki kambo ni ngo nunu ukadabla mami ni ko ite dina na amana ka dina suwo suwe iki kambo hali mami ngo uye chrétien dina no yen nabila isa kamo ye beka je ki kambo ibe politikilaw ite politikilaw beka anki kambo ni ngo indela daba bala kita mingo ni mbene fe ka fo yini folo nga ngoi e yere bora ko kalama bi dunkibaru keneka yala mundi be fe ko lasi jamana duma hakina ni blasralikan ani dabale ni ferela dababala karamo Jose Traoré igal ni gal jarami anga foli be aname ba bela jelenya an zugun kamilendo kadaka juma tebene papa likala walma binkani wale ke bagawiye binkani nyase mobili doma mobili min kono mo nye musun demsenu nye songo be banyagara marala ukume ka bo dogo joro la amba do anga dugumsenu na sugu fede be jo dogo fuma taw kana nasara kana ko foren ukume ka ta dogo joro la bingani kala walma papari kala ye waleta juguta ku sere uye ukume mobili min ngono uye bon ma fen jeni ana kono mo ma bisaba ni kelem o de shu taraka mo mobile ko ma be jenne ma kelen kun jugo no kosobe o tra docteur sola ale fana kala ka fatu ka ke ma bisaba ni fly abe civilier fini digra ma kelen tala mali gouvernement ni communiqué ke ka don saba sugandi ko ke tasibla ka nasi bambato numa afuma ko deuil national au deuil national damna na dimanche minuit katena ga biban tarata minuit au deuil national drapeau be sonsori atayla ko sobe ka se fo sanfe atedi fana afuma ko drapeau en berne malika kuna funi di sirabolo fe no ye ORTM ni arajo maliye o lube musigisma le numbe maut hakliji shuko kadaka kwa program officiel minye donglu ni anyana je tawiya olu be dabla ni wakati kunguru ni konala foka klesa wa ndafa olu de national li nga memi fo kanyase anga la kana bawma kwa fereke banja kala sira kana bla fo dugubawla o sira ba ni do afa be joye ni moblu be fenge ka ese ka convoi organiser ka ke escorter ni moblu na bula jo fuka cha doni ni ye sawanna ni bo finitiga mawni uga marfa be blawnie onu ga moblu kelen fana be blaw kofe donc convoi be escorter chukala fu shiro fuka ta se asero la ni papa kala ko be bigen kala ko be bim ko kam o marfa tigi ni finitiga mu nyafe o de be mu wulula ou même le coffre de mbou la font ko convoi ou ka ese ka escorte ken nduna o be chamambo bingane walula o chamambo bungani walula dombo lakita ikan mai ni fere nyumani ga fu maliki jaga ya hakli jaga bodi jamana dum fara jamana marabau kan jamana kundiya yi garigade note mugo tunta don fu mun tuni alabe gundulake ka fani watina ko shugel ko wala maiga hali hasimi ke jonin tunya don ka foni brain bogar ke ta ka funga borai min bisigi
ko ya Assimi Goita yi joni tuma kalama hali ni yale yere nyininga ni na nyonye do folo mina mba nyininga de Assimi Goita yalaw joro mimbe e bolo sisan itu sigimbe naye wa etu nya do kafo Ibrahim Bogar Keita ka fanga into amara bike efe wa hali shugel ke hali nu ko kwale yini tunye malika dakunkurata kafo kwale be joro minabi kwale na joro la tuma dola madala fiu na tumba kalama kafo ale na kai hali na kala yini tumiseka kai nga kafo kwa bi joro la bi dumbe ala di bolo note ni maliya famu kafo dugu lakana be dugu dewu ni bolo jamana lakana be jamana dewu bolo yani ki jigi same yoro bamnu mafo ay nan de menga warala kasro ere jombe ka kungulo mini de wala e kembe ki kwafa kungulo la ajuguma yoro e nyeshima note ni tara kumini unake ma kujuguye wa mashiti gerela keni waratu abo ucheni nyonyi ka ucheni nyonyi mashiti ta kunyamvanfe koi mali nantu nyafamu dugu be kafo o dugu nunu Allah fasali atangani kasiri dugu deuna ni Allah sona manga donkibaru nata nununa amina barusiki uke donkibaru keneka anga chokoroba do be atumbe olu ye mali maraba follow ye Musa Bala Kulubali koni on na dilaka barusiki ke ayi dabali minfo ako dugu be alakana kasiri follow adugu deuna hali koronfela inge yoro mun me mela bulu ay muguci kam may ko sayna fu yere damani ñoo jenote ka fo bingen ngelaw bitay fu nu yere ka bingen ngelaw yeke fu nu yere ka tunu ngelaw yi halo wala mi meke ka bo on fe bo ma koya ki kunda jamana koronfela kan fu gaw fu kidal asraw hali na fora ko lakana bo bay ayye ay ali dozo kele mun flenike dozo mun mita ko bita lakana ke abete nyuma yide Chogomi an yaro bisega konye don antu yambal madobla ale kabobo makoya katafu ansongo katafu kidal asrabi bule alefe no una fo jose wejoni ndena atokofo nga gelea mimba sraka ubafo munu majia desiu ubafo munu majia mana borotolawu hali dozo nimbebe bingani ni tunyoninke no sigabe mamina kramoke maye mami antunye ni nyine fe kuni ebi buli ni sira nunu kan kosobe tuni wale ni bara nyimo ni jiglatika wale mun mike ka bo on fe bamako ka tasigu tuma dola ito kalama kosobe ngani temina sana kama kayele kata mubti ka bo mubti kata gausrama kata ansungu kata kidal ni sira mi buli efe kosobe anko niti ni togo ngalike nga asra bulla efe abi buli fe nuko gelea jumembe asra nunu gantunyo ni wale ani yoro jumembe ko minu mbubla uka bara la kubake iyere ni alache jati musalaka tala namara kuma tala wakafara maka kama kele ni dala kuma ni ka fere utala fiu bismillah karamo okay ela Jose Traoré bifo kosabe dante folemina bifo kosabe ka segi ki fo ka lamebo bela jelen fo malikono malikoka bi au bela jelen fo yeni almi kana jaranye ka damena bamako ka tasi fo gawo ka temen ka takidal ani tesadit ni menaka no ikado ne ni sira nun tama nganye siraba min tama ode ka bo bamako ka tagawo o siraba ko ne nyu tama yeredi ani gawo krefe dugu ani gawo ni kidal nyu siraba fono tama magele ya soro gawo ni kidal ce magele ya o sira en fono kayno kadaka gacha kacha sira en kayno kosobe fo ka tasi emela yere mogo fono ni gacha ulu ko ni be siranga sira en kote chamana o yoro lay gele foito o sira en kayno awango komi o yafo ko sira munu be krefe ni mogo be taola ko mogo jemon be biika nga aw mata o sira fe nga kabo kidal kata tesalite o sira antaro sira meseni fe nga amagela fono sorola sa tumbe mogo be sira munu yerenya antumbulo yoro ka mobilan o tamaseken nu yerade antumbulo yoro ka mobilla o le yere fono be binyonga nga o be nyokon sira woni nyokon tawro do alhamdulillah bas ko ne ma soro kidal ni tesalite aywa kabo o yoro fono natugoni kata menaka fente o sira fono ka nu o kidal favelan nu sira nun kay no gelati o yoro sila aywa mi gawo krefe dugu fono problème chama be gawo krefe dugu nuna ina fo
ni mami bora gawo ni be kana moti aywa dugu do be no ba wele ko intaka ni bora gawo bi sale dugu baynde mo folo tamashek dugu do e ka do dugu ni aywa problème ngoni bo o yorola fi man ko ni kala fiate o yorola aywa ani dugu were fono be no ba ko ndriti mo do bi sanobo ayorola sanobo yoro fono do na afalan dirti walma intaka hakilla sanobo labo o yoro en donc sobe ay o yorola fi man ko ni teseka lafia soro o yorola kadaka mako jema de be ka yemara no e tamaseku no e o belajide arbene do marfawla ibafu ko femere emela de be ka yemara fi man teseka moto san itiseka telephone san itiseka wari yere yira ka foko wari yere hali wari don bi posela utiseka yira ikakko be dugu yi aywa sanobo la munu fona be sanobo la no alna ala yakika denge bonani sanoyi o bitamini la fuiti bola fono o pingani kacca ayorola kosobe jama fono kacca nga mamunu kacca ayorola kosobe ode sudanais ani tchadien ani niger mogo ulud ani nigeria mogo fono be aywa nun de kacca ayorola kosobe no e sano bara boyoron ulde kacca ayorola kateme malion yereka ube anga fo nordisi parce que be yave mogo de wele ko nordisi bo nordisi no ulu mancha o yorola ulu kilingelo nun de ba ala ayo halni mami kacca ulu fe doni we dongono de ani motifan ve flow olu doni fono ba ayorola nga mamunu kacca yere odi sudanais ani tchadien ani niger ani nigeria mogo olu de kacca ayorola kosobe olu koni keme olu be se ka bishigini kota o yorola enno aywa gela flana be yoromina ni mogo min bora moti ni bita gawo aywa ibiteme douanza ni temana douanza la 4 kilo nane nyogo ube ka se kilo duru nyogo mo ela jose e ka donso ka poste de be dugu dola dugu be le ko petaka donso chama de be worla no olu de be karo jo no kare jo o ma o ba fo chow be ka jigi duguma kanano ka carte e be jala mo bo ka fulambo e bi na ka carte aywa ni ka carte ne ayela la ka fo ko e ko ni fly jamu diko bari walma e ko ni fly dron awe ka donga fo e ko ni erisi orla ititeme e ka do donon no ubi sensi bulo sire ni ki nyesiri aywa o koni etiteme e bi fagay neni fla chama barlo yorla yere o ye flamunu faga yorla ala dornde ba hakedo o be ka flaw jigi kare kono doro ela jose ne do bore ki ka information do lame bigere aywa e ka don dana aga sagu uluka nyimo ba do kumana kare koka no e siranu kai nga o bi flaw jigi siraka ka kujugu kula amma adama so yorma de adama gosi yorla de a labana tuguni ako ulu be donso mo jugunu yordo ko ka marfa di mo jugunu mo o mo jugunu nubu yorodo o ti soro kare kono mo jugunu be ka munu nyinde ulu yorete do kare kono kasirate kare kono yerla o tuma fe nebe me vo donso e o ma ka jetemene ko ka kelege chugula na manya ko abe mo jugu yorodo o tuma fe aitu no fe aka kare kono mo nun toyi munu be ta kare kono o mami o mabon ulu yere ni mo jugunu yere madi yere wallahi jose be ka fo ne ina bawke afle gaw kerefe ye jerisu tade o yoronyi jerisu ka marade be jerisu ka fempe de be o yorola yeno bora o yorola dugu were be ko boni kadon o yoro marabe jerisu tay ni bora ibita taykar walma tinaykar o fona jerisu tade jerisu ben yorola do so ben dugu nu yorodo cho o be dugu nu yorodo nga yana akata baga flamunu bora kai o tado kube siraka yere na yana ka tu jigi ko ulaja ba ko faga walma ko katununu nabu ka dugu yorodo dana sabu nyama ko kuma ka yere ko ube mo junu yorodo ko ka kelke menan dumo o tuma fi ka fara kare jolila no manya we kare jo o tuma ka kare jo o ka dorme mo ga wal mo ka ke binana wal ma mo mana se mana ko kare jo o nofe me mi mo go jigine ko flado ko terroristido o ko dabla ala juso no temana ka boy jadisu no kalekan o kalekan yere kare o kare be no ni mo go jigina kare kono a kare time ka bolisira nga o ba jini o baka kare fenfe jigitano a numero be de dile do mo ni fla jigina karo kono mo were be karo kono membe kare numero du umma o bo kare nyini parce que compagnon nani de kanga ta gaw compagnon nani ayo o be ku jando yorla ikado nga fo jadi sunu ngoni o labene do kamade nur trans sonef bani ani telemise nunu de be ta gaw aywa yoron na enno banyagarawo koro walma petagaw ni flafen fe jigina ni kare ni koni kono ikado nga fo kare kone o kare timeka buli sirenga jadi su kalengare do o kare fefe be ni fla jigina kono e kare timeka buli o banyi ni fokata yi nu ya yi o ba jeni o kontise mo ayo kalengare do o mara fe o luko kuta dabla fokata ko gouverneur ya ordre di doso kam mo jigi dabla
parce que ni ya jetemina petaka donso bi mo jigi yoro mina o yoro ni posu manja nyogona ani posu temene titeme kilo nani ka a ciale ba kilo nani o ba kalamo ni bara mbi mali goroma kalamo ni bara mbi mo washite voici ni sirano nga minta do ni bara mbi ela jose kuma kanga kenen ngade kuma kanga kenen kan yere aw be se kata jo sira kan ka mo jigi munu mami o mabon flamin danan nunga posula ala dorna ba hakedo na fara ku terroriste yere mamunu benin ken munde terroriste wudi ni gouvernement mo ta kala mo man munde terroriste de munde bala ka flaw jigeno hal u folo u kunde karante ko loje u be nyedaw de loje u ya abo mo sa comme u bi de ka koroboro do mineno u de la koroboro do mineno aywa u koni u mena barola u tile dama do ko labana ko lu bla ngani wate na ko kena karante flede ni flatto ko ni flajamo yere la doro e masse e ka ko banay e titeme bli e ka don ni kado donzo ka barade otuma ukalaje ukani mbokula no manya oni jerisu be kele oni jerisu ka kele ngami ngone ka kare joka mogo bujiga kono o kungo de kare ti wudema kungo bade do kare go parce que ni flagi na kare fefe kono akare be jeni akare te maka bulisira nga fona garla de non de jerisu be ka nyini parce que ni bora kona ni be kata douaza sirenga eno jerisu be karujo sirenga jerisu be karujo siraka fo sigoro madamado kare munu numero dule do mo nuko ni yayo bajin kare fefe be ka jini ni global ka foko kare do jenna e ka do flade jikina kono o kale ngade do ni kare nungwani ni uni kuma makena ko ni kare nu fefe ko ni fla ko ni jikina ko ni dozo ko ni kado dozo ko ni wolde mo ko ni jiga ko flade do amame amabo ko tersu do ka jigi abe ka do nga fo yokungo se kare tigi mapma otuma o kala je ko numanya o be kare jo ka warmi sen no fe wala mo ka ko were nyini no fe o kala je o ka da sirola ela jose mali sora su ka dese ka sira posu ke sira ka sira contrôler fu ka tasi doso ma doso jose nunu mina mali on jigila misere ni manga keredi mo munun donné sira contrôler o e mali yere ka fama yamarle onde ulo de kanga sira contrôler mais ka ta doso blala doso munun bala no le flawbe kelela e ba do la fa konte flawé otmo ka la jo ko de boala me no mo boala be kungo se karoma Allah ba kareti taw ka dugula tuguni wallahi jose kareti numa dabla kareti ka dugula tuguni karmo ke ni donzo kembe ka siraba jodala koloshi minke onga donzo ta aerobeo go pewali kela nunu wala jihadisi nunu to ba fofo chomi wala dine keleche nunu ani jamana borotolaw go ulu fana be fandofe yala eka koloshima boli ulu fana kanwa el hajjo se aywa ni kare fono bora bamako yana bise gawo e kado no o temena motila ka donige kare tugu yere debe mo labe ka cew bla nyefe ka muso bla kofe ni ka kila ka yirndo sir oni nyawonce jedu so nyesrenya parce que jedu so be karu jo sirala ku vérifier ni yorola ani ku ka menon loje nga o titani mo washika fusi ko be kare ko na fambe larve o titani mashika fusi nga ni muso be kare kono o ti do kare kono nga ko furu num bebe daylo bu mina boro jigi boro be jigi bu fle olu yere murubu bulo ni mi masake fone bu tigani muru ubu jur tigani muruye nga nu clair olu yere u basiri kanya o te full bo makun o te dorme be ma mo kun o te mo jigi ko kado yi o te mo jigi ko fly o te mo jigi ka fo ko femere foni akera o mo min to dilu do mo ka fo ko ni dungil dala bay wala man ni fenke bala fono adresu fono rasenya kele de noe ngonto do parce que mo do bi to ka jigi siranunga ina fo dungil dala na nyogo naw non de tissé civil vraiment tienre la o nere be karete ko ni renyi ngawo e munu yeni compagnon bule banu na ayane awbe muso classé kata ko fe ka cew blaka na nyafewo otuma fe munu ye flaw ye muna ulu yere to jigi yani obc petaka muna utu jigi yani obc koro ube yani obc banyagara muna utu ulu flam nun jigi ka foko don so be nyafo baw jigi ne bo nyini ngale ke o chauffeur nun yere la odla jose ne monene mbade do ni ne ala ne nyuma se bamako ya ni compagnon nani ni be convocation dini nani kelingele belajele ma parce que o beka bara mi ngene te bara ubu yere la kanaka mo wero tuy aw be nyebo aka bieni fe abado tigitigi ni fla abe bie dama adu ba do na sera nyefe fe mbala nga bastala no e fla fe ko ne jigi siraka jere sun kale ka on fla ko ne fe ma jigi mubli kono o kare ko ne o temeka bule sirenga o tuma fu gouvernement ka kumaka ay wuli ka jomi ngone be ko ni mami ngone be wuli ka jog ni be minke don so munum be siraka nulu be ka fla o jigi ka dabla numa dabla at kunti bankwa bancho ko ta kula
na be kare jo aka war miseni no fe na yoro ko be marfa sanda bi sase san o ka jo o kama numa fara mo jigila o ka dugu na kare ti tawla tuguni wallahi kare ti tawla tuguni o ka dabla ko parce que jaru su kale ngado o be kare jeni na o lu yoro ba kala mo karo be ka jo be ka jeni wo foite fla jigina fe ko no numéro dilu mo ni kar fla jigina kare fe ko no jamam be kare ko no do be adresse de jalisin mo o tuma ko Allah jo ka dabla nu be kare jo ko wera no fe ka jola nu ta jo ka fuka jo ka Allah jo ko ni fla ba ko no fla do bora murtani do bora ginere fla to ko bula abu yedora abu jigi awdo ka be fla mo jugu yorodo yana bu jigi kare ko na titu ka dugula ay tu ka dugula kele ka ban senga ku solo wo ka sala jone mali ko na no mi la kana ba kadamena sorate la kadamena français na katabla o dozo la minte fla dugu nu yorodo bebu yorodo ngat utitaay do mo dozo de bi jo saka ka mo jigi mali fama ba kala mali fanga ba kala mo ni mbara imbe kake flow ye kubeke ka kuma ka dese flow tabital pula ko ye kubeke na ka dese tamamene shishima bo iba fu dongo do dade be ka faraka ani ko ngone be kanode siran ko ni problème bala yoram na ko ni o posu sabayndi banyagara koro ani petaka dozo de dalebe ne siran ngay no flow muno bo Sénégal muno bo lagene aywa ne ko ne kala de kami ngone fe ko ne kuma flow ay siran jo folo mama be ne e adon fo flat to ko ni flat jamu de be ka karante ko no siran jo ni masira njo ni tara iti segede ati wulide ni kon tara iti segi ni sira ni man ngone moko ni ititeme o tumana fe flafe fe be no ngalla de kam min ba beleje na ni e ado tigi e de fly fla to ko ni fla jambe ka karante ko ni kono kenya ka fla tayi ko ni atoy ikase tayo ta daga ke segui aka ke segui ube aka ke sevare ni temeno la ko ni iti segede assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh kamoke anyi kap me tuma dola nanga jamana marabau mamani ngoni mbafe jamana ngal lafiya mawuma ne nyebe fin ketala wala fin fotala ngani wole wula igeleya ikanyi folike ni kononje ay mba biskiya ka foye fon fo inyede ay imame ma oreda ne be edon sabu eye fin fo onye kidal kan tumana tumani ma wore tsega ta kidal itumbe yimun fanyi wolo kera hakika yi ambi refo yala ika kuma laban jumen be fe ka fo anga famauye hal ne reke sabu barayin manugo an goni ambe lasilike ni shiriyaude minu mba ye wala minu abeke minu nyana tuma dola hali mimba ke ni ke kumbala na mafamu munde ya to ibe ninke hal nere sabo wonga bara annasrau kacha yali ka kuma lama jume kamo ke anga nyongo blaya ifo ko sabe dante fo lemina kadi do ki ka do nyini fe masha Allah la ka hera kan wati bela celeno so bana nye information Allah me ka kuna me hakila itungo ko abena fere ke kata bo e mado banya gara ka we marchiri e kuro kawde a jese ne ko be mani fu ni wati na nor siranyla kana ta fede kuna foni dilao dongel dalao abe to ko dilide mo ko jugun mo ne ko biwula doro renseignement be mo bulu ni ko ne bita avion na kasege avion ko ne mo fo non de dugma siray ngoni ela jose ne kon tafi kata dugma siray jamana yengi chauffeur do ka se digere ma la chatala de kabi ko ni masi sevare ko ni sakon ka bandron abana wati be marfatiku be moblinjo wati be ni jalu suma jo donzo bajo wati be la jedena mobli rectifier kata siray be mo jugude kata wallahi wati be mobli mbejo wati be mobli tigi moto tigi ma muga ma taneko obena singa mobli entouré te kata gare wati be awdo ko na fone dilaba we be bawdon otma be tiana ne ko ne ka lagnite ka sira messa ne sira ya churamina amani dongi dalaw ko na fone dilaw ni jimanga nor sira mina san ka ko kibite me sebari ka o manga ke fiu ka fu hali se sebare re o farti kana sira mina sande sira ko ne ko ne ka juse ay sira intui ini baraka nyamo bela jiden fe aka tama daka ke segui namanya beta nor la ni avion do eta non de dumana ko ne ayu interdire de watin ka wati mayde wallahi ni wati mani assalamu alaikum derge baranyu ni kununje ay sabo ni yayi ka fo on bora kuron kibaro ya kalam e ka joda babala jongulay karay ni ala sunama ameni wati njo ayuro ko foli nunu talila nganti sa antena seka nga barajo kirengere ni nyana minyi aslamaya barawye kama gwenta kama o segere ni balmaw ayam balmake ka pumame unata be anga leje anga balmaw deme zinata o yisungu kawde
maa o maa n'i b'a fɛ ka dɛmɛ kɛ i bɛ se ka wuli ka se bɛnkuma na. Bɛnkuma na an filɛ nin ye samaya. N'i donna samaya dɔrɔn i ka bɛnkuma ɲini la voix de baramuso. N y'a jira u la k'a fɔ min ye bilangalama ye an bɛna an seko kɛ. A fɔlɔfɔlɔ ye min ye ne yɛrɛ ka sara wari n'o kɛra difɛn ye ne bɛ 10,000 bɔ a la fisabilila. Bilangalama fana a bɛna bɔrɔ 20 ɲini an balimakɛ min bɛ yen n'a ye dɛmɛ ta k'an sɛgɛrɛ ko an ka dɛsɛbaatɔw ni kɔlibaatɔw ni maadegunw ko k'u magwɛ. Bɔrɔ tɔ tora min ye bɔrɔ 20 an bɛ o ta cogo min o bɛ se ka taa di sungokaw ma. An kɔni ka laɲini ye an k'a lajɛ 50 kilo bɔrɔ 100 n'an y'o sɔrɔ ɲɔ ani malo la. Ni balo sɔrɔla i n'a fɔ makoroni i n'a fɔ sukaro i n'a fɔ hali nɔnɔw kɛ hali basijalanw ni nin sɔrɔla n'an tɛ se ka taa fɔ Songo Bajangara kɔfɛ sabu Songo bɛ Bajangara ani Mopti de cɛ n'an tɛ se ka nin lasɔrɔ u ka mɔgɔ minnu bɛ yan an bɛ seerew ɲini kunnafonilasilaw ani diinɛ ɲɛmɔgɔw ka bonya ta k'a da olu kan ka nin balo in doni a silamɛ bɛɛ fasoden bɛɛ ka jɔyɔrɔ da bɛ nin na an ka nin ta i n'a fɔ an ye Ogosagu ta in kɛ cogo min an ye Mopti ka ta kɛ cogo min an ye Mali fan wɛrɛw dɛmɛ kɛ cogo min i n'a fɔ Koro ani Koro kɛrɛfɛ dugu an taara balo minnu di ni a kɛra ni aw ka dɛmɛ ye ani an balimakɛ ka dɛmɛ ye jula minnu bɛ yan an ka fara ɲɔgɔn kan an ka magwɛn ta ka ninnu sɛgɛrɛ. An balimakɛ an ka foli b'i yɛrɛ ye i ka cɛsiri ninnu ye kibaruya ye ni kɔnɔnjɛya tɛ a tɛ se ka ɲɛ sɔrɔ fiyewu tiɲɛ yɛrɛ la i ni ce. Dabali ni fɛrɛtigɛba ko ma ko Umar Mariku ka surunadonbaga in ko a ka kumaw ma labɛn bi ni Ala ye waati nata ninnu jira na an ka donkibaru nata ninnu an bɛna kibaruya jɔnjɔnw lase aw ma. Mali bɛɛ lahalaya min na bi hali n'a fɔra ka fɔ fanga min minɛna a fanga minɛna minɛkun dɔ ye kɔlɔlɔ minnu bɛ jamanadenw sɔrɔ yala Mali sɔrɔlasiw u bɛ labɛn na wa u bɛ cɛsiri la wa ninnu ye yali u kan ka dabali ni fɛɛrɛ falen u b'o ɲɛɲini na wa. Mali sɔrɔlasiw kɔni dɔgɔkun tɛmɛnen u ye kɛlɛminan kura ninnu olu dɔw ɲininiw fɛ. Sanakulun kɛlɛ 4 kura sɔrɔla Mali sɔrɔlasiw fɛ dɔgɔkun tɛmɛnen ni sanakulun kɛlɛ kulun ninnu ye risiw ka sanakulun dilanlen ye ni Mali ye a ɲiniw fɛ a bɛna kɛ sabu ye ka dɔ fara an ka san kɛlɛ fɛɛrɛw kan ka Mali sɔrɔlasiw u dɛmɛ u ka papalikɛlaw ni Mali faso janfabagaw ani an ka jamana kɛlɛbaw olu kɛlɛli bi nɔgɔya bolo cogo min. Ni sanakolon ninnu 4 ni nafolo bɛɛ lajɛlen bɔra malidenw de kunna u ka lempo n'u ka taxiw ani u ka nisɔngɔ olu de farala ɲɔgɔn kan. Nafolo min donna ni sanakolon ninnu na a nafolo bɛ taa fo sɛbɛwari miliyari 36 da nafolo in ka ca n'o ye. Ni sanakolon ninnu boli tile ninnu dira Asimu Goyita yɛrɛ de fɛ an ka sanakɛlɛ daga ɲɛmɔgɔba a y'a d'o ma an ka sanakɛlɛ minɛnw u bila yɔrɔ minnu bɛ Senu Pankulu jigiso la. Ni sanakolon minnu filɛ a kɛra sanfɛkɛlɛ ye o fɛɛrɛ n'u dabali a kɛra dugumakɛlɛ ye tiɲɛ don o don dɔ bɛ fara Mali sɔrɔlasiw u ka setigiya ani u ka kɛlɛminɛnw u bɛ fara u kan. Ni sanakolon 4 ninnu bɛna dɔ fara Mali sɔrɔlasiw ka sanakɛlɛ fɛɛrɛ a n'a dabali u bɛ se ka kɛ ŋana ye cogo min ka jamana kumabɔ. Min ye Kolonɛli Asimu Goyita yɛrɛ ye n'ale ye Mali yɛrɛ kɛlɛmasa ye a yɛrɛ de donna nin pankolo in dɔ kɔnɔ ka t'i cun an ka sanakolon kɛlɛ daga min bɛ Senu nin pankolo kura ninnu dɔ kɔni. Mali yɛrɛ danbe o bɛ se ka segin Mali ma cogo min. Malidenw Mali sɔrɔlasiw kɔni diɲɛ don o don u nin bɛ lamin ka kɛlɛmasaya a danaya bɛ segin u ma ka sabu kɛ nin sanakolon ninnu ye. Nin bɛna kɛ sabu ye min ye Mali sanakɛlɛw ye dɔw bɛ se ka fara o kɛlɛ fɛɛrɛ n'o kɛlɛ dabali kan cogo min. Wa o bɛna se ka kɛ sabu ye dugumakɛlɛcɛw
olu bɛ se ka kɛlɛ yɛrɛ ɲɛ sɔrɔ ka se sɔrɔ juguw kan ni sanakulu ninnu ka dɛmɛ ye. nin kɛlɛmina ninnu u bɛna dɛmɛ minnu ta ka sɛgɛrɛli kɛ nin ye mɔgɔ ka kuma ye min ye Lieutenant Abu Jara ye. ale de bɛ ka sanakulu ninnu u ɲɛci n'u nafa fɔ nin cogo la tan. Le M171 est un. nin kɛlɛ sanakulu ninnu ye o ɲɔgɔnna kɛlɛ minɛ ɲuman de ye. Système d'armes impressionnant, polyvalent, rustique, efficace et adapté à nos besoins. na haju bɛ kɛlɛ sanakulu minnu na nin y'o jɔnjɔn dɔ de ye. a ye ɲɛfɔli kɛ u ye sɔrɔlasiw olu ka dɔnni kumaw ye. Et ces hélicoptères amélioreront nin kɛlɛ sanakulu ninnu bɛna dɔ fara an ka fɛɛrɛ ni dabali kan. sur notre liberté d'action et notre capacité min b'a to an bɛ wasa ni an yɛrɛ ka kɛlɛ taabolow ye ani an ka setigiya ye. à accéder aux domaines aériens et terrestres. min b'a to an bɛ se ka pankulu ta ka an ɲini yɔrɔw lasɔrɔ ni pankulu ninnu ye. Point du territoire. jamana fan bɛɛ la wala jamana yɛrɛ a madogo yɔrɔw la. Et à générer l'effet souhaité au a bɛ se ka kɛ sababu ye min an bɛ fɛn minnu ɲini an ka laɲiniw u bɛ se ka sabati cogo min. de la population. mali sɔrɔlasiw u bɛ baara minnu na ka jamanadenw kana. voire des partenaires. hali minnu y'an dɛmɛbaaw ye ka se k'an ka baara nɔgɔya an n'u cɛ. an balimaw ni sanakulu kɛlɛ ninnu ye mike dɔ ye nin ye risiw ka sanakulu kɛlɛ minɛnkuraw ye min bɛ se ka kɛlɛbolo kelen yɛrɛ dunni ka taa kɛlɛda la. a bɛ se ka pan sanfɛ lɛrɛ 3 a bɛ sanfɛ ka taa. nin kɔni ye dɔ de ɲɛfɔli ye dɔrɔn nin kɛlɛ kunu ninnu nafa min bɛ u la tɔnɔ min bɛ u la. En venant remettre officiellement au chef d'état-major de l'armée de l'air. nin ye colonel Sajo Kamara ye. a ko jamanakuntigi yɛrɛ ka wuli ka na nin sanakulu ninnu ta k'u di sana kɛlɛ daga ɲɛmɔgɔ ma sini yan. La clé de ces appareils. nin sanakulu ninnu k'u kilew d'u ma k'u boli fɛnw d'u ma. Vous avez tenu à effectuer un vol tactique. yɛrɛ ye fɛɛrɛ minnu kan ka kɛ min b'a to sanakulu ninnu an b'an sago sɔrɔ jamanakuntigi e yɛrɛ y'o fɛɛrɛ dɔ tigɛ ka don pankulu ninnu kɔnɔ ka na cunya. À bord des hélicoptères. sanakulu ninnu kɔnɔ kɔni. Avec nos équipages. wa nin sanakulu ninnu u bolila maa minnu fɛ u ye anw yɛrɛw ka sanakulu kɛlɛ bolilaw de ye. Afin de leur témoigner votre entière confiance. nin ye dalu ye min b'a jira k'a fɔ e dan bɛ an ka pankulu sanakɛlɛ bolilaw la. Mais aussi. ani fana. pour vous rendre compte de leur qualité. nin sanakulu ninnu ɲɛci minnu bɛ u la ani u sanakulu ninnu ɲɛli u ɲuman u jirali la. et apprécier leur performance. k'a dɔn k'a fɔ nin ye kɛlɛminɛ ɲumanw yɛrɛ de. je voudrais vous rassurer. ne b'a fɛ k'i hakilila tigɛ jamanakuntigi. que nos forces suivront cet exemple. e ye misaliya min jira an ka kɛlɛcɛw la u bɛna tɛmɛ nin sira fɛ. et mettront tout en œuvre pour exploiter de façon judicieuse et efficace ces. u yɛrɛw b'u cɛsiri cogo bɛɛ lajɛlen na nin kɛlɛminɛ kura minnu d'u ma a tɔnɔ n'a nafa a bɛ se ka se u ma u ka baaraw sabatili la cogo min. engins performants. ni nin ye kɔdan kɛlɛminɛw ye mali ka sanakulu kura ninnu u sɔrɔla ni mali yɛrɛ ka nafolo bɔlen de ye nka a kɛra mali ani risi ka kɔnɔnjɛya jɛɲɔgɔnya a kɛra o sabu de ye. l'acquisition de ces hélicoptères. ko nin sanakulu ninnu sɔrɔli. des pièces de rechange. a minɛnw kura minnu ni olu bɛ se ka kɛ minɛnw ye ni minnu tiɲɛna k'olu falen. ainsi que la formation du personnel navigant et technique. minnu ye sanakulu ninnu boliba ani a dilanbaw ye. ont été entièrement financés par le budget national. ninnu bɛɛ lajɛlen u degera u ka baara la ni faso yɛrɛ nafolo de. je souligne qu'il s'agit d'appareils neufs. n bɛ ka perepilatigɛ di aw ma k'a fɔ nin ye kɛlɛkɛkulu kuraw de ye. acheté auprès de la société d'État russe. an ye nin san ni risila jamana de fɛ. en charge de l'exportation de matériel de guerre dont le contrat a été signé. mali ni risila jamana ni ɲɔgɔn cɛ ɲɔgɔn dɛmɛ ɲɔgɔn tɔnɔ sirabɔ nka a kɛra ni mali ka nafolo sannen yɛrɛ de mali ka nafolo dilen yɛrɛ de. en décembre 2020. n'a kɛra desanburu kalo san 2020. pour un montant total. nafolo musaka min donna ni pankulu ninnu sani pankulu bolibaw ani pankulu
aminu kura nunu sani nafolo hake min dona la de 36 milliards sefa ware miliyar bisabani woro 77 millions million bi wolonfla ani wolonfla 635 000 francs CFA ani wa keme ani wa wolonfla ambalmo ninkele minan kura minu no ye sana kulun kura minu sana ma biseka limaniya kafo kujugu minu no beke papalikela nunu fe nimina ke sabuye mimbe dobo uka chenuna ninde kofesa abe dogo France kelenyu bunyongu bo asimi koita tara keleke minan ukura fana di mali soldasuma kele minan nunu udira nga surasuma juma temani no bena December kalo tli sabama ukira kele dagala kati don la teme fanga nyima no ye colonel asimi koita yi ani mamin tume nyofe o ye jimna marablo nyimo ye shugail ko kala maiga minu ni député ya joro bolu bolu ko nyimo tume keneka uno colonel Malki Jawye anga soldasiu ani kelechaw ani mali tangani ya kashiri o ministre fana tumbe ani jamana marablo nyimo ministre tumbe dinkele mina nunu nye bulfeunde ani soldasiu ka kele bara minu nimbiseka kele bolo tani woro no compagnie ani kele bi fere bitike ni kele kolumunu nye no groupement tactique interarm uye kele pulo ni nyonche bulfeun bala kele ke bulfeun bala bulfeun lamino bala soldasiu ka kele mina duni bulfeun bala soldasiu mana jogu bita bulfeun mina bala una nyonau miye colonel la sayo kamarai aya jira kafo nimbara mina nimbele jile abina ke sabu malika la nyini jumaye bi kana ni la kana ni lafiya biseka teme soro mali fantan nani fe ko ni ulu ka hamina ko de bi jonjo ubike malidenw nye minu nu do nata nununa alere ko ni fe malidenw ka kana nu ka lakana ubulofon o de fere folofolo min ni haju folofolo min be wulu labi ulu do lateme fanga nyimo ni bela jile ay nyefole kenina ayre dandigeli minu ke akeneka o dandigeli kando fle kele mina chaman badin abulufun fara baramina mukan bela jile udira jamana kuntigi fe mali kele daga nyimo asim koita ye nin kele mina nunu bela jilin kalifala nin kene nka minye mali re ministri do jamana tangani ani jamana kolochili ni kele chekoro kwa ministri no ye colonel Sajo Kamara nin don kera niso jabai alife je dungo don ebe chesirla anga kele chew kakani kele minan jonjon nye minum bato kele nyebi sorofe ou bara kobla bali dibe kefe jien dungodo. Menace est à la mission que vous leur confiez. Ka kime kololo minu ani guleya jugu min be anga faso dala ni o guleya nunu wilili bara o de dira anga jimana kele chew ma. Vous l'avez souvent répété. Idilla kan kuma info wati temeni nununa. Je cite. Mbafo. Vu ce que nos forces armées maliennes accomplissent avec le strict minimum, kaye tumamina wasalende ni kele minai fitini minu mbe duma ube kele masaya bara minke no ye aucun sacrifice n'est de trop. Jamana ki yere nindi hali na bi gulobo ka dofara o chesiri minun kan pour les doter du maximum. Mimbato ubi wasa ni kele minai. Nos partenaires anjenyo na ndeme bo qui se battent avec ferveur à nos côtés minu konon yali no ka faranga anka kele jamana be kuma bo ni konon yai si longtemps wati januna ont eu l'occasion d'apprécier les avancées significatives accomplies par les femmes. ulu ba dombi jonjona mali kele chewbe kele wasa ani kele masaya ukele ko fare minda bikoni dans des conditions particulières wa ba do keni gelem ni bu bejona caractérise notre environnement. Ka sabuke anga jamana yere la halaya kerengereni na. Cette guerre kele min be senake en cours depuis quelques années déjà no be on dala gingeni do on dala dun jam nun temene una se gagnera sur le
temps long de l'histoire. Fanga do kafo akeletina furi nukoyalati angan labe wati kundala jankelela. Mais les conditions du succès se créent aujourd'hui. Nga wasa suroli sini ube damine fubide. Nous devrons nous préparer. Kan labe. Nous devrons agir ici et maintenant. Heureusement, malgré les difficultés indéniables, entravent notre marche. Nous constatons au quotidien de multiples signes d'espoir et de progrès. Chers femmes, continuez d'engager les succès tactiques comme vous l'avez vaillamment fait à maintes reprises sur les différents théâtres d'opération. Combinez au mieux ces nouveaux moyens avec ce que vous utilisez déjà, aérien comme terrestre. C'est ce que notre peuple attend de nous. Un appel fraternel à chaque Malien et à chaque Malienne. La lutte contre le terrorisme est une lutte de longue haleine et nous n'avons pas le droit cette guerre, nous devons la gagner l'honneur du Mali. dansigi ke bi dunkibaru la an laydu damanama taw ye ɲɛma se ka sɔrɔ la bi u ye Umar Mariko min a dɔnnen do Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan a bɛ an ka jamana kiri tigɛbaw ni kiri nɔbɔbaw bolo a shiriw bolo ka bɔ kunungo ka se bi ma an kɔni bɛ min fɔ a fɔlɔfɔlɔ o ye Asimi ye ani Sogɛl Kokala Mayiga. Sogɛl e yɛrɛ ye ko caaman fɔ baara minnu bɛ kɛ nka kiritigɛbaw olu fana b'u ka baara la kɛ bi ta in ka gɛlɛ dɔɔni sabu ne yɛrɛ bɛ Umar Mariko dɔn n b'a sɛbɛkɔrɔ dɔn sira caaman fɛ hali kɔsa in na ne ye gɛlɛya minnu sɔrɔ a ye n wele an bɛ ɲini ka lɛrɛ kelen bɔ kuma na a ko ma Jose fɛn min n'i y'a dan ne ma i bɛna Kayira arajo i n'u bɛ se ka baara kɛ cogo min a ka baara kɛ o cogo la n ko Mariko i ni ce o n'a fɔra k'a fɔ o ye nin ɲɔgɔnna ko sɔrɔ a ka kan ne ka kuma hali n'a y'a sɔrɔ kɔrɔlen kɛ ko kuma ɲuman ka kan ka fɔ ne fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya min ye Umar Mariko ko ye tiɲɛ yɛrɛ la hɔrɔnya kama hali a ɲɛfɔli cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw n b'a ɲini aw fɛ a k'a to n k'a ɲɛ bɛrɛbɛrɛ sɔrɔ n ka sɔrɔ ka ɲɛfɔli kɛ aw ye. Sogɛl jamana in mara kalifara e la Ala de y'a d'i ma fo bɛɛ ko dɔn kuma kɔrɔ tɛmɛnenw ko kɔrɔ tɛmɛnenw an k'olu dɔw to yen jamana in bɛ dakun min kan bi an k'an cɛsiri minnu bɛ se k'a to Mali bɛ se k'a yɛrɛ sɔrɔ tuma min a tɛ k'an si ma degun ye sɔrɔlasiw ani fanga kalifalen don minnu na bi olu bɛ se k'u senna teliya cogo min ka jamana in sigi sigilan ɲuman kan min b'a to an sago bɛ sɔrɔ danayamɔgɔw bɛ ta ka sigi malidenw yɛrɛ b'olu sugandi u bɛ sigi u tɛ taa ɲɔgɔn minɛ kɔ u tɛ ɲɛ ni furukufuruku ye ni ɲɔgɔn buruja ye diɲɛ don o don an yɛrɛ dama an bɛ ka ɲɔgɔn bɔ da la bita in ka gɛlɛ kosɛbɛ an baden cɛ ni muso makɔrɔba ni denmisɛn ni Ala ye an ka dɔnkibaru nata ninnu jira an na an bɛna laseli kɛ min bɛ tali kɛ hali Sogɛl yɛrɛ a ye kuma minnu fɔ dilanli kumaw ka ca la kosɛbɛ an ka fara ɲɔgɔn kan an ka ɲɔgɔn minɛ ani kuma la gasi tɛ ban nka Mali in kɔni a bɛ kɛ halaladenw sago ye i n'a fɔ cɛkɔrɔba y'a jira cogo min a bɛ kɛ jamana kumabɔdenw sago ye a bɛ kɛ Ala ta ye an baden cɛ ni muso makɔrɔba ni denmisɛn dabali ni fɛɛrɛ tigɛba i t'a lajɛ i ka dɔnkɔnɔkɛ i k'a ka kumaw fɔ Mali y'an kamana gan Mali y'an gan kamana Mali y'an ɲɛji bɔ Mali bɛna n'a yɛrɛ don ɲɔgɔn ye sa cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw Ala k'o denw jira an na an baden cɛ ni muso makɔrɔba ni denmisɛn aw ni cɛ ka tulomajɔ la hakɛto bɛ nin kan